হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা যাইতাম না, নিশ্চয় থাকেন। সামনে বল, সামনে বল, আমরা যাইতাম না। সামনে বল না, সামনে বল, আমরা যাইতাম না। আমরা কিছু জানি না, আমরা অ্যারেস্ট করছে কিনা এটাও জানি না। কি কথা বলছে? আমরা কইছি আমরা নাকি এখানে জ্বর হইতে, আমরা আসলাম ডিজির সঙ্গে একটু কথা কইতে, আমরা দুজনে আসলাম ডিজির সঙ্গে কথা কইতে। এই তাদের বিষয়টা কি ছিল? না, ওদের এখানে সাসপিশিয়াস মুভমেন্ট ছিল, যার কারণে আমরা উঠিয়েছি ওদের, ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করবো। মানে কী ধরনের সাবস্টিটিউশন মুভমেন্ট ছিল? ওরা ঘুরছিল এখানে, আমরা মনে করছি যে ওরা 10,323-এর একটা পার্ট, একটা এলিমেন্ট নেটওয়ার্ক। তাছাড়াও কি আর আছে এখানে আশেপাশে? আমরা দেখছি। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अगरतला निंगई तांगसामुं क्रेननि बगै काहाम कक्तुमा DPMI अगरतला सेंटर माध्यमिक कुचुक माध्यमिक जत तांगसामुं क्रै सिक्ला सिक्लिरनि बगै मुचुंगि तंगे फाइदि एडमिशन फाइदि पैरामेडिकल सेंटर आरो तंगो नखा तालदकनि सिमि चेंगै बिशा बिशिकनै जरा दाल बिदाल सर्टिफिकेट कोर्स तै डिप्लोमा कोर्स नि सेपसाप आरो श्रृंगी हास्टे ती फातर हास्टेओ सामुं क्लाइनानि सेप काहाम मानै मानाय DPMI अगरतला सेंटर काइब्रे कोर्स नि बागै जयल ख्लाइजाकनाय ओ काइब्री कोर्स रंखा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट DPMI अगरतला सेंटर केंद्रीय हापांग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आबनि लोगि तंगो स्किल इंडिया बाय गौशिमुं मानजाक आबनि लोगि तंगो पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया हास्टियो ताबुं न पुइला माध्यमिक कुचुक माध्यमिक आबनो करिब तंगो तांगसामुं क्रियोंनि बागै पैरामेडिकल सेक्टर एडमिशन अंगनानि बागै जिंगबाय क्रिंगदि निकुमा DPMI साउथ वेस्ट त्रिपुरा असम अगरतला रोड खयरपुर विजय संघ क्लब गानाओ अगरतला वेस्ट त्रिपुरा DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू DPMI।